इस तरह से हाथ उठाकर जब आप इस्तेलाम करेंगे हजर अस्वद का, या नमाज में आप हाथ उठाएंगे या अपनी चादर को आप सेट करने के लिए जो चादर को खोलेंगे, तो फिर आपकी शर्मगाह जो है वो खुल जाएगी और आपको गुनाह मिलेगा। या लॉन्ग लास्टिंग वाली हुई तो उसका जो ऑयल है वो ihram की चादरों पर लगेगा और वो काफ़ी देर तक रहेगा। अगर इस तरह से हुआ तो फिर आप पर दम वाजिब हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद यासिर यासीन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाजरीन, बहुत से लोगों को ये डर होता है कि जिस वक्त वो ihram की चादरें बांधेंगे कि कहीं वो उम्रा के दौरान या सफ़र के दौरान या चलने फिरने में कहीं वो खुल ना जाएं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ihram की चादरें बांधने का दुरुस्त तरीका कौन सा है, और इसके अलावा मैं आपको साथ में ये भी बताऊंगा कि अक्सर लोगों से ihram बांधने के दौरान कौन कौन सी गलतियां सरजद होती हैं कि जो आपके उम्रा को मुतासिर कर सकती हैं, और वो कौन सी गलतियां हैं कि जो अगर आपको ihram की चादरें बांधते वक्त आपसे सरजद हो गई तो फिर पूरे उम्रा के दौरान आपको गुनाह मिलता रहेगा। और कुछ ऐसी गलतियां भी हैं नाजरीन कि अगर वो गलतियां आपसे सरजद हो गई तो फिर आप पर दम वाजिब हो सकता है या आपका उम्रा अदा ही ना हो। तो ihram बांधना किस तरह से है और उसके अंदर कौन सी गलतियां आपसे सरजद हो सकती हैं ihram बांधते वक्त, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसलिए आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना, वरना इनमें से कोई भी अहम चीज़ आपसे मिस हो सकती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल वाली बटन पर क्लिक कर दें ताकि हज और उम्रा से रिलेटेड हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो देखें नाज़रीन, मर्द के ihram में बग़ैर सिली हुई 2 सफ़ेद चादरें होती हैं। एक चादर को मर्द बतौर तहमत बांधता है और दूसरी चादर को वो ऊपर ओढ़ता है। अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि कुछ लोग अंडरवेयर पहन लेते हैं, जुराबें या पजामा वगैरह पहन लेते हैं। तो आपने ये काम नहीं करना, क्योंकि सिला हुआ कोई भी कपड़ा मर्द इसमें नहीं पहन सकता, और 2 सफ़ेद चादरें और 2 चादरें ही उसके ihram का लिबास है। और एक चादर को मर्द बतौर तहमत बांधेगा और दूसरी चादर वो ऊपर ओढ़ेगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि बतौर तहमत आपने किस तरह से चादर को बांधना है। इस तरह से आपने अपनी चादर को पकड़ना है और दोनों सिरे आपस में मिला देने हैं। तो दोनों सिरों को इस तरह से मिलाकर आपने इसको टाइट करना है और इनको एक साइड पे ले जाना है। अब ये देखें कि ये जो जगह है, यहाँ से आपने दोनों सिरों को, दोनों साइड की जो चादर है उसको आपने पकड़ना है यहाँ से, और ये इस तरफ जो बाएं तरफ आपके चादर गई है इसको आपने ऐसे करके लेकर आना है, और इस जगह से ये जो चादर का हिस्सा है इसको दोबारा आपने इस तरह से कर लेना है, और यहाँ से आपने अब इसको फोल्ड करना शुरू करना है, और दाएं बाएं आगे पीछे से तमाम साइडों से आपने इसको फोल्ड करके उस जगह पे कर लेना है कि जो आपके लिए सूटेबल हो। अब ये देखें, इस तरह से आपने अपने ihram की जो चादर है तहमत वाली उसको आपने बांधना है। अब इस तरह से बांधने का फ़ायदा ये है कि इसमें जो ये 3 तह लग चुकी हैं, इसका आपको फ़ायदा ये होगा, चलने फिरने में आपको कोई दुश्वारी नहीं होगी। और ये देखें, टांगें आप जितनी मर्ज़ी इसमें आगे पीछे कर लें कि आपकी जो चादरें हैं ये खुलेंगी नहीं और आपका इसमें से जिस्म नज़र नहीं आएगा। और इसके बाद आपने ihram वाला बेल्ट इसके ऊपर बांध लेना है। इस जगह पर आपने अपना ihram वाला बेल्ट बांधना है। तो खुलना तो इसने पहले भी नहीं था, लेकिन ihram वाला बेल्ट बांधने से ये मज़ीद टाइट हो जाएगा और इसके खुलने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। अब देखिए, कुछ गलतियां तो वो थी कि जो मैंने आपको बताई कि सिला हुआ लिबास बहुत से लोग पहन लेते हैं कि अंडरवियर पजामा वगैरह पहनते हैं, तो वो चीज़ें भी आपने नहीं पहननी। दूसरी जो सबसे संगीन गलती है वो ये है कि मर्द की शर्मगाह नाफ से लेकर घुटनों तक होती है, तो ये हिस्सा छुपाना मर्द के लिए फ़र्ज़ है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो ihram को इतना नीचे बांध लेते हैं कि वो नाफ से नीचे चला जाता है, और उनकी जो शर्मगाह का हिस्सा है यानी कि नाफ और घुटनों के दरमियान की जो जगह है, तो नाफ से नीचे वाला हिस्सा उनका फिर नज़र आता है। तो इसलिए अगर वो बैतुल्लाह का तवाफ़ भी कर रहे हों तो तब भी उन्हें गुनाह मिलता है। तो इसलिए आपने जब भी ihram बांधना हो तो आप नाफ से ऊपर करके बांधें। अब देखें, मेरी नाफ इस जगह पर है यानी कि बेल्ट के नीचे इस साइड पे, लेकिन मैंने इससे तकरीबन इसको 1 पालिश्त के फासले पर ऊपर बांधा है ताकि मेरे ihram की ये चादर अगर नीचे आती भी है तब भी मेरी शर्मगाह जो है वो छुपी हुई हो। तो ये तो थी पहली चादर जिसको बतौर तहमत बांधा था। अब दूसरी चादर जो है उसको ऊपर आपने ओढ़ना है। तो इस चादर को आपने
اوپر اوڑھ لینا ہے۔ یہ اس طرح سے اب آپ نے مکمل طور پر احرام کا لباس زیب تن کر لیا ہے۔ تو جو چیز میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اگر ناف سے نیچے آپ کی یہ چادر ہوگی تو دیکھیں آپ نے حجر اسود کا استلام بھی اس طرح سے کرنا ہے۔ تو جب جگہ جگہ پر تو آپ نے اس طرح سے ہاتھ اٹھا کر جب آپ استلام کریں گے حجر اسود کا، یا نماز میں آپ ہاتھ اٹھائیں گے یا اپنی چادر کو آپ سیٹ کرنے کے لیے جو چادر کو کھولیں گے، اگر احرام کی یہ تہبند والی چادر نیچے بندھی ہوئی ہوگی ناف سے تو پھر آپ کی شرمگاہ جو ہے وہ کھل جائے گی اور آپ کو گناہ ملے گا۔ اب اس میں لوگ اور غلطیاں کون کون سی کرتے ہیں؟ تو دیکھیں ناظرین، وہ غلطیاں یہ ہیں کہ بہت سے لوگ احرام کی چادروں پر خوشبو لگا لیتے ہیں۔ تو احرام کی چادروں پر خوشبو نہیں لگانی، کیونکہ اگر آپ نے احرام کی چادروں پر خوشبو لگائی اور وہ خوشبو بہت زیادہ تیز ہوئی یا لانگ لاسٹنگ والی ہوئی تو اس کا جو آئل ہے وہ احرام کی چادروں پر لگے گا اور وہ کافی دیر تک رہے گا۔ اگر اس طرح سے ہوا تو پھر آپ پر دم واجب ہو جائے گا۔ تو اس لیے خوشبو آپ نے اپنے بدن پر لگانی ہے احرام کی چادریں پہننے سے پہلے۔ دیکھیں، احرام کی چادریں باندھنے سے پہلے آپ نے غسل کرنا ہے۔ غسل کرنا سنت ہے۔ اگر غسل نہ کر سکیں کسی وجہ سے تو پھر آپ وضو کر لیں اور وضو کر کے احرام کی چادریں باندھیں۔ احرام کی چادریں باندھنے کے بعد پھر آپ نے 2 رکعت نفل نماز ادا کرنی ہے۔ اور اس کے علاوہ غلطی کیا ہوتی ہے وہ یہ ہے، تو بہت سے لوگ صرف یہ چادریں باندھ کر سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے احرام کی نیت کر لی اور اب ہم احرام میں داخل ہو گئے۔ تو دیکھیں، یہ احرام کا لباس ہے۔ ایک یہ چادر جو بطور تہبند آپ نے باندھی ہے اور دوسری آپ نے اوپر اوڑھی ہے، یہ احرام کا لباس ہے، احرام نہیں ہے۔ ان چادروں کو باندھنے کے بعد آپ نے 2 رکعت نفل نماز پڑھنے ہیں جو مستحب ہے، اور اس کے بعد آپ نے زبان سے عمرہ کی یا حج کی نیت کرنی ہے، یعنی کہ جو بھی آپ عمل کرنے جا رہے ہیں، عمرہ کرنا ہے تو عمرہ کی نیت کریں اور حج کرنا چاہتے ہیں تو حج کی نیت کریں۔ اور نیت کرنے کے بعد آپ نے تلبیہ پکارنا ہے۔ 3 دفعہ مرد حضرات اونچی آواز سے پڑھیں گے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ مرد حضرات اونچی آواز سے پڑھیں گے 3 دفعہ، اور خواتین اتنی آہستہ آواز سے پڑھیں گی کہ ان کی آواز ان کے کانوں تک چلی جائے، لیکن اگر ارد گرد غیر محرم مرد موجود ہیں تو ان تک ان کی آواز نہ جائے۔ اور اس کے علاوہ بہت سے لوگ سر پر رومال یا کوئی ٹوپی وغیرہ پہن لیتے ہیں، تو یہ دیکھیں کہ آپ نے سر پہ بھی کوئی چیز نہیں پہننی، یعنی کہ ننگے سر آپ نے رہنا ہے جس وقت آپ عمرہ کی نیت کر لیں۔ تو ناظرین، یہ تو تھا احرام کا طریقہ کہ آپ نے احرام کس طرح سے باندھنا ہے اور کس طرح سے نیت کرنی ہے۔ تو اگر آپ کو میری یہ آج کی دی ہوئی معلومات پسند آئی ہیں تو انہیں اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان چیزوں سے فائدہ اٹھا سکیں اور اپنے عمرہ کو اچھی طرح سے ادا کر سکیں۔ اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل والی بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔